हाणे पाण पढ़ंदासीं एलसीएम। ठीक आहे, जेको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आहे ऐं मुख़्तलिफ़ टेस्टनि में बि अचे थो। त सभिनी पहिरीं त एलसीएम जी पाण डेफिनेशन ॾिसंदासीं ऐं उन खे मालूम करण जा जेके मेथड आहिनि उहे बि ॾिसंदासीं। त सभिनी पहिरीं त पंहिंजो फुल फॉर्म अगरि ॾिसूं एलसीएम जो त छा हूंदो आहे, त एलसीएम जो मतिलबु हूंदो आहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाणे मल्टीपल जो जेको टॉपिक हो मुंहिंजो, उन में मूं तव्हांखे ॿुधायो त मल्टीपल जाम सारा हूंदा आहिनि। उन खां अलावा जेके तव्हांजा मल्टीपल हूंदा आहिनि अनलिमिटेड हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, त हाणे लीस्ट माना नंढे में नंढो या स्मॉलेस्ट, ऐं कॉमन माना आम, मल्टीपल माना जेको मल्टीपल हुजे उन नंबरनि जो। ठीकु आहे, हाणे एलसीएम में हमेशह तव्हांखे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जाम सारा नंबर ॾिना वञनि, त उन में तव्हांखे लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करिणो आहे। ठीकु आहे, हाणे छा आहे, इट इज़ यूज़ टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 नंबर और मोर। हाणे हिते ॾिसो, हाणे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ॿिनि या ॿिनि नंबरनि खां वधीक नंबरनि जे लाइ पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं। ठीकु आहे, देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। हाणे एलसीएम फाइंड करण जा जाम सारा मेथड हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, वी विल डिस्कस ओनली वन फॉर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाणे पाण हिन में सिर्फ़ु हिकु मेथड डिस्कस कंदासीं, एलसीएम कीअं फाइंड कबी आहे। ठीकु आहे, सभिनी खां पहिरीं हाणे ॾिसो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जी ॻाल्हि पियो करे। तव्हां ॾिसो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाणे 2 ऐं 4 जो पाण खे अगरि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करिणो आहे त तव्हां छा कंदव, 2 जा मल्टीपल लिखंदव। ठीकु आहे, हिते मल्टीपल जी ॻाल्हि बि अचे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, त तव्हां मल्टीपल लिखंदव। यानी 2 जा मल्टीपल कहिड़ा थी सघनि था, यानी 2 खे तव्हां पाण टेबल पढ़ो, 2 जो टेबल त 1 ॾूं 2 ॿियूं 4 टियूं 6 4 ॾूं 8। ठीकु आहे, 4 ताईं लिखियासीं। वरी 4 जो टेबल अगरि पाण पढ़ूं, 1 चऊं 2 चऊं 8 2 चऊं 12 4 चऊं 16। हाणे ॾिसो मल्टीपल अनलिमिटेड थी सघंदा। ॾिसो मां डॉट्स लॻाइनि जो मतिलबु अनलिमिटेड आहिनि। ठीकु आहे, त हाणे हिन में ॾिसूं त लीस्ट माना नंढे में नंढो कॉमन मल्टीपल कहिड़ो आहे हिन में। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो हिते 2 4 6, हाणे कॉमन जो मतिलबु हूंदो आहे सेम। ॿिन्हिनि में सेम कहिड़ो आहे, ॾिसो 4 हिकिड़ो अहिड़ो नंबर आहे जेको सेम आहे त 8 बि सेम आहे। ठीकु आहे, 8 बि ॿिन्हिनि में आहे, पर लीस्ट चवे पियो नंढे में नंढो जेको कॉमन मल्टीपल आहे ॿिनि नंबरनि में या ॿिनि नंबरनि खां वधीक नंबर थी सघंदा, उन में जेको लीस्ट हूंदो न नंढे में नंढो, उन खे पाण चवंदासीं त लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जेको नंढे में नंढो हूंदो उहो पंहिंजो हूंदो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करिणो। ठीकु आहे, त हिन जो जेको लीस्ट कॉमन मल्टीपल आहे उहो छा आहे, इहा आहे 4। ठीकु आहे, हिन तरीक़े सां फाइंड करे सघो था। ठीकु आहे, हिकिड़ो तव्हांखे अगरि यादि हुजे मल्टीपल टेबल हुजनि त तव्हां यादि हुजे त तव्हां हिन तरीक़े सां करे सघो था। ॿियो मेथड कहिड़ो आहे, मिसाल ॻाल्हि अगरि 2 ऐं 4 जो मूंखे एलसीएम फाइंड करिणो आहे। ठीकु आहे, एलसीएम जी फुल फॉर्म आहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। त तव्हां छा कंदव, 2 ऐं 4 खे तव्हां साइड में खणी वञो ऐं 2 जो टेबल लॻायो। ठीकु आहे, हीअ फाइंड करण जो हूंदो, मतिलबु हिते 1 टाइम लॻंदो, हिते 2 टाइम लॻंदो। ठीकु आहे, वरी 2 जो टेबल वञे पियो, हिते 1 त 1 थी वियो, हिते 1 टाइम लॻंदो। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो 2 मल्टीप्लाई 2, ॿिनि खे ॿिनि सां मल्टीप्लाई कंदव त 4। ॾिसो 4 तव्हांजो हिते बि आंसर अची वियो, ऐं हिते पाण हिन खे बि सॉल्व कयोसीं त हिते बि 4 अची वियो। त हीअ बेस्ट तरीक़ो अथव एलसीएम फाइंड करण जो। पाण हिन वीडियो में इहो ई तरीक़ो सिखंदासीं। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो 4 हिन में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, त हिते बि जवाबु अची वियो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छो त मूंखे टेबल यादि आहे, इन हिसाब सां मूं इन डायरेक्ट लिखी हिन जा मल्टीपल ऐं लीस्ट जेको हिन में नंढे में नंढो उहो ॻोल्हे मूं लिखी छॾियो, त इहो थी वियो पंहिंजो एलसीएम। ऐं हिन तरीक़े सां तव्हां करे सघो था। हाणे अचूं था त डिस्कस कयूं था उन मेथड खे, त कीअं एलसीएम फाइंड कबो आहे। हाणे हिन में पाण एलसीएम बाय डिवीजन मेथड सिखंदासीं। ठीकु आहे, हीअ बिल्कुलु आसान मेथड अथव, ऐं कंहिं न कंहिं टेस्ट में अगरि क्वेश्चन अची वञे त तव्हां कीअं सॉल्व करे सघो था। हिन जा वर्ड प्रॉब्लम बि डिस्कस कंदासीं। त डिवीजन मेथड छा हूंदो आहे, तव्हां अगरि 2 नंबर ॾिनल आहिनि 15 ऐं 25 जो पाण खे एलसीएम फाइंड करिणो आहे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करिणो आहे, त तव्हां छा करे सघो था, सभिनी खां पहिरीं 15 लिखी, ठीकु आहे, 25 लिखी, उन जा फैक्टर फाइंड कयो। ठीकु आहे, फैक्टर माना डिवीजन मेथड हूंदो आहे, फैक्टर फाइंड करियो। फैक्टर मतिलबु कंप्लीट जेको रिमाइंडर हुनजो 0 बचे उनखे पाण फैक्टर चवंदा आहियूं, उहो नंबर। ठीकु आहे, त हाणे हिते ॾिसो त टेबल पाण खे डिवीजन मेथड सां करिणो आहे, ऐं टेबल ॾिसो हिते नंढे में नंढो पहिरियां अप्लाई करिणो आहे। ॾिसो हाणे हिते टेबल हिकिड़े 3 जो वञे पियो। ठीकु आहे, त 3 जो लॻाईंदासीं, हिकु टिकी 2 ॿी 4 टी 4 ॿ 25 15 ऐं 25 ते कोन थो वञे, 25 साॻिया रखंदासीं। जेको टेबल वञे पियो त लॻाईंदासीं, नथो वञे त छॾे ॾींदासीं। उन खां बाद में ॾिसो हाणे 5 जो टेबल वञे पियो, हिते 1 टाइम ऐं हिते 5 टाइम। ठीकु आहे, उन खां बाद में वरी ॾिसो 5 जो टेबल वञे पियो 1 टाइम ऐं हिते 1 1 1 थी वियो। हाणे इहे ॾिसो 3 5 ऐं 5 अची वियो। ठीकु आहे, हाणे हिन खे तव्हां पाण में मल्टीप्लाई कयो। 3 खे 5 सां मल्टीप्लाई कंदव त 15, 15 खे जेॾीमहिल तव्हां छा कंदव 5 सां मल्टीप्लाई कंदव, जवाबु ईंदो 75। ठीकु आहे, त हाणे 75 पंहिंजो हिननि में छा आहे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आहे। अगरि हिन में ॾिसूं डायरेक्ट पाण कयूं
त 15 जा अगरि पाण लिखूं था मल्टीपल, ठीकु आहे, ऐं 25 जा लिखूं था मल्टीपल। 15 जो हिकिड़ो 15 हूंदो, ठीकु आहे, ॿियो 30 हूंदो, चोथों 45 हूंदो, ठीकु आहे, ऐं उन खां अलावा जेको हूंदो छहों जेको हूंदो उहो 60 हूंदो, ठीकु आहे, ऐं उन खां अलावा जेको 7 हूंदो उहो घणो हूंदो, उहो 75 हूंदो, ठीकु आहे। हाणे हिते लिखूं था 25 जा, त 25 जो हिकिड़ो 25 हूंदो, ॿियो 50 हूंदो, टियों 75 हूंदो, ठीकु आहे, ऐं उन खां अलावा चोथों जेको हूंदो उहो 100 हूंदो। ॾिसो हिते मूंखे मल्टीपल यादि हुआ त मूं लिखिया अथई, ठीकु आहे, 25 15 जा मल्टीपल मूं लिखिया, ऐं उन खां अलावा 25 जा मल्टीपल लिखिया। हाणे हिते ॿिन्हिनि में ॾिसो त लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नंढे में नंढो कॉमन मल्टीपल, ॾिसो कॉमन मतिलबु सेम आहिनि ॿिन्हिनि में, ॾिसो 75 सेम आहे, ॿियो कुझु बि सेम कोन्हे, ठीकु आहे। त हिते बि पाण जवाबु कढियोसीं 75 ऐं हिते बि जवाबु कढियोसीं 75, इन जो मतिलबु आहे त जेको एलसीएम 15 ऐं 25 जो थींदो उहो 75 थींदो, ठीकु आहे। हे बि मेथड अथव, ही बि अथव। अगरि तव्हांखे मल्टीपल यादि आहिनि तव्हां ही लिखंदव, अगरि मल्टीपल यादि न आहिनि त तव्हां हे मेथड करे ऐं एलसीएम फाइंड करे सघो था। हाणे 16 ऐं 20 जो पाण एलसीएम फाइंड कयूं। हाणे ॾिसो 16 ऐं 20 खे तव्हां साइड में खणी वियो, हिन खे तव्हां कंदो डिवाइड, ठीकु आहे। हाणे 2 जो टेबल हिते 8 टाइम लॻंदो ऐं हिते 10 टाइम लॻंदो, ठीकु आहे। वरी 2 जो टेबल हिते 4 टाइम लॻंदो, हिते 5 टाइम लॻंदो, ठीकु आहे। वरी 2 जो टेबल हिते 2 टाइम लॻंदो ऐं 5 जो सेम, ठीकु आहे। वरी हिते 2 जो टेबल 1 टाइम ऐं 5 सेम। हाणे ॾिसो हिते वरी 5 जो टेबल 1 टाइम लॻंदो, ठीकु आहे। हिते हाणे सभिनी खे पाण में मल्टीप्लाई करायो त तव्हांजो एलसीएम अची वेंदो, ठीकु आहे। हाणे मिसाल जी ॻाल्हि आहे त मल्टीप्लाई पाण करायूं त 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 उन खां मल्टीप्लाई बाय 5, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो ॿिनि खे ॿिनि सां कंदासीं 4, 4 खे ॿिनि सां कंदासीं त 8, 8 खे ॿिनि सां कंदासीं त 16, ठीकु आहे। 16 खे 5 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त जवाबु ईंदो 80, ठीकु आहे। हाणे 80 पंहिंजो हिन ॿिन्हिनि जो छा आहे, एलसीएम आहे, ठीकु आहे। हिन में बि ॾिसो पाण मल्टीपल लिखिया, मूं 16 जा मल्टीपल लिखिया त 16 32 48 54 80 ऐं 20 40 60 ऐं 80। त हिन ॿिन्हिनि में ॾिसो कॉमन छा आहे, कॉमन जेको आहे पंहिंजो आहे 80, त 80 पंहिंजो जेको आहे न हिन जो एलसीएम आहे, ठीकु आहे। त लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंढे में नंढो जेको हो उहो 80 आहे। उन खां बाद में ॾिसो 5 ऐं 10, हाणे 5 ऐं 10 जो जेको एलसीएम आहे उहो पाण कढंदासीं। त सभिनी खां पहिरीं डायरेक्ट पाण अगरि हिन जा मल्टीपल ॻोल्हियूं त 5 जो मल्टीपल हिकिड़ो थींदो 5, ठीकु आहे, ॿियो थींदो 10, ठीकु आहे, टियों थींदो 15 ऐं 10 जो मल्टीपल घणो थींदो, हिकिड़ो थींदो 10 ऐं ॿियो थींदो 20। त हाणे ॾिसो ॿिन्हिनि में कॉमन लीस्ट कॉमन कहिड़ो आहे, 10 आहे, त हिन ॿिन्हिनि जो जेको एलसीएम थींदो उहो थींदो 10, ठीकु आहे। मल्टीपल जे ज़रिए बि तव्हां करे सघो था, उन खां अलावा अगरि तव्हांखे डिवीजन ज़रिए करिणो आहे त डिवीजन ज़रिए बि करे सघो था, 5 ऐं 10। हाणे ॾिसो हिते 10 ते ॿियो टेबल वञे पियो, 5 कोन्दा कुझु कोन्दा कयूं ऐं हिन ते 5 टाइम लॻंदो, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो 5 जो टेबल हिते 1 टाइम ऐं हिते 1 टाइम, हाणे ॿिनि खे 5 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 10, त 10 तव्हांजो जवाबु आहे, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो 10 ऐं 18, हिन में बि ॾिसो 10 ऐं 18 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करिणो आहे त 10 ऐं ही 18 लिखियोसीं, हिन खे तव्हां छा कंदव 1 10। हाणे छा कंदासीं, 2 जो टेबल हिते 5 टाइम लॻंदो, हिते 9 टाइम लॻंदो, ठीकु आहे। हाणे हिते ॾिसो वरी टेबल पंहिंजो टिके लॻी वियो, 5 ते कोन वञे, टी 9, ठीकु आहे। वरी हिते ॾिसो 1 टिकी 3, ठीकु आहे, ऐं 5 कुझु कोन था कयूं ऐं उन खां बाद वरी 5 जो टेबल हिते 1 टाइम लॻंदो। हाणे हिन खे तव्हां पाण में मल्टीप्लाई कयो, ठीकु आहे। त ॿिनि खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 6, 6 खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 18, ठीकु आहे। 18 खे पाण 5 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 90, ठीकु आहे। त 18 खे पाण 5 सां मल्टीप्लाई कयोसीं त 90 आयो। त 90 तव्हांजो जेको हिन ॿिन्हिनि जो जेको आहे न उहो आहे एलसीएम, ठीकु आहे, 90। अगरि हिन जा पाण मल्टीपल बि मूं कढिया त ॾिसो त हिन ॿिन्हिनि में जेको लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो उहो 90, त हिन ॿिन्हिनि जो जेको तव्हांजो एलसीएम आयो उहो बि आयो 90, ठीकु आहे। त अगरि तव्हांखे मल्टीपल अचनि था त मल्टीपल जे तरीक़े सां कयो, अगरि मल्टीपल नथा अचनि त डिवीजन जो जेको मेथड आहे उहो इस्तेमालु कयो, 30 ऐं 60। हाणे हिन टाइप जा जेके प्रॉब्लम आहिनि न उन में तव्हांखे ईज़ी लॻंदो, ठीकु आहे। डायरेक्ट मल्टीपल मेथड सां तव्हां करे सघो था, ठीकु आहे। मिसाल जी ॻाल्हि 30 जा पाण मल्टीपल कढूं था, 30 जो हिकिड़ो 30 पाण, ॿियो थींदो 60, टियों थींदो पंहिंजो 90, चोथों थींदो 120, ठीकु आहे। ऐं 60 जा मल्टीपल पाण कढूं त हिकिड़ो थींदो 60, उन खां अलावा ॿियो थींदो पंहिंजो 120, टियों थींदो 180, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो हिन में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहिड़ो आहे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिन में ॾिसो त 60, त जेको पंहिंजो 60 आहे उहो एलसीएम आहे, ठीकु आहे। इन हिसाब सां तव्हां करे सघो था। ऐं उन खां अलावा तव्हां जेको डिवीजन मेथड आहे उन सां बि करे सघो था, उहो पाण खे करिणो आहे त उहो बि ॾिसूं था,
चेक करे ॾिसूं ऐं 60 ऐं ॾिसो हिते हाणे ॿियो टेबल हिते घणा टाइम लॻंदो हाणे टी ते लॻंदो पंहिंजो 1 टाइम ऐं उन खां अलावा हिते लॻंदो 15 टाइम ठीकु आहे। हाणे हीअ थींदो हिते 30 टाइम लॻंदो ठीकु आहे। हाणे ॾिसो वरी ॿियो टेबल हिते आयो त हाणे 15 खे कुझु कोन था कयूं ठीकु आहे। हिते लॻंदो पंहिंजो 15 टाइम ठीकु आहे। हाँ टिके जो टेबल लगाईंदासीं 5 टिकी 15 ऐं 5 टिकी 15 वरी आयो हिते 5 टेबल 1 टाइम ऐं 1 टाइम। त हाणे ॾिसो ॿिनि खे ॿिनि सघंदासीं 4 खे ॿिनि सघंदासीं 12 12 खे 5 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 60 ठीकु आहे। त 60 पंहिंजो आंसर आहे। हाणे अचो था वर्ड प्रॉब्लम कुझु डिस्कस कयूं त जीअं तव्हांखे वधीक क्लियर थी वञे। हाणे वर्ड प्रॉब्लम जी जेको एलसीएम जो अगरि हूंदो न वर्ड प्रॉब्लम ठीकु आहे त उन में सभिनी पहिरीं स्मॉलेस्ट लीस्ट लोएस्ट मिनिमम डिवाइडेड बाय मेयर बाय या साइमल्टेनियसली या टुगेदर इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु हूंदा ठीकु आहे। इहा ट्रिक आहे हिन जी अक्सर करे त कोन ॾींदा आहिनि पर तव्हांखे ख़बर हुजे त मतिलबु छा हूंदो आहे अगरि वर्ड प्रॉब्लम में तव्हांजो अची वञे ठीकु आहे। जीअं ॾिसो फाइंड द लोएस्ट विच डिविजिबल बाय ॾिसो डिविजिबल बाय आहे ऐं लोएस्ट आहे ठीकु आहे। लोएस्ट चए पियो या स्मॉलेस्ट हुजे लोएस्ट हुजे त उहो तव्हां छा कंदव हिन जो बि तव्हां 15 25 ऐं 40 जो छा कंदव तव्हां जेको आहे न हिन जो एलसीएम कढंदव ठीकु आहे। जीअं फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रोज़ इन 15 ऐं 10 ऐं 15 ऐं 10 जो बि तव्हांखे एलसीएम कढणो आहे ठीकु आहे। उनखां बाद में ॾिसो आसिफ़ ठीकु आहे। हाणे ॾिसो हीअ आसिफ़ आहे हिकिड़ो आसिफ़ हैज़ वेजिटेबल शॉप उन ॾे वेजिटेबल शॉप आहे। ही हैज़ 27 kg ऑफ ऑनियन माना 27 किलो बसर आहिनि 36 किलो पटाटा आहिनि एंड 18 किलो जेके आहिनि टोमेटो आहिनि। वाट इज़ स्मॉलेस्ट वेट ऑफ वेजिटेबल विच ही कैन पुट इन बैग माना हाणे हिन टिननि शयुनि में नंढे में नंढो मतिलबु पाण खे मल्टीपल फाइंड करिणो आहे या नंढे में नंढो जेको आहे न वज़न फाइंड करिणो आहे जेको हू पंहिंजे बैग में हणंदो ठीकु आहे। त ही वर्ड प्रॉब्लम आहिनि हिन जा ठीकु आहे। त हिन जो बि तव्हां अगरि एलसीएम कढंदव त ही वर्ड प्रॉब्लम आहिनि तव्हांखे बि हिन जो एलसीएम कढणो आहे। जेके वर्ड प्रॉब्लम हुआ बेस्ड ऑन एलसीएम ठीकु आहे। त उन में ट्रिक मां तव्हां ॿुधाए छॾी त इन वर्ड प्रॉब्लम में स्मॉलेस्ट लीस्ट लोएस्ट ऐं मिनिमम डिवाइडेड बाय ऐं मेयर बाय या साइमल्टेनियसली टुगेदर इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल हूंदा ठीकु आहे। त ही वर्ड प्रॉब्लम आहिनि इहे तव्हां पाण ॾिसी वठिजो ऐं हिन जो एलसीएम फाइंड कंदव ठीकु आहे। डिवीजन मेथड सां अगरि मल्टीपल मेथड सां तव्हांखे अचे थो त मल्टीपल मेथड अगरि डिवीजन मेथड अचे थो त डिवीजन मेथड ठीकु आहे। त उमेदु आहे त हीउ लेक्चर तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो।